ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ सप्तविंशतितमं दशकं। श्रीराब्धमथने कूर्मावतारवर्णनम्। दुर्वासासुरवनिताप्त दिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपधाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वतिद्धरदेवतां शजानाम्। शापेन प्रथितज्जरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शार्वाध्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः। ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना। हे देवा दिदिचकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम्। सन्दानं कृतवति दानवैः मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदर विमोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्वं विनिहितवान् पयः पयौधौ। आधाय धृतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोदौ विनिहित सर्वबीजजाले। प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याज्रास्त्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन्। शुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने। देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषीः प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठाम्। वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगतेन वश्मणा त्वं निर्मग्नक्षितिधरनाथ मुन्निनेथ। उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथोर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् नवीधृवृथस्थान्। उद्धाम भ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन् न्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम्। अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्ता नुनुवुरुपात पुष्पवशाः। दैत्यै घे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्थे कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान्। तिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।